أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم। सूरह माइदा की आयत 44 से 50 तक पढ़ी गई। तर्जुमा है, हमने नाजिल की तौरात कि उसमें हिदायत और रोशनी है। उस पर हुक्म करते थे पैगंबर जो कि हुक्म बरदार थे अल्लाह के यहूद को, और हुक्म करते थे दुर्वेश और आलिम इस वास्ते कि वो निगहबान ठहराए गए थे अल्लाह की किताब पर और उसकी ख़बरगिरी पर मुकर्रर थे। सो तुम न डरो लोगों से और मुझसे डरो और मत ख़रीदो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और जो कोई हुक्म न करे उसके मुवाफ़िक़ जो कि अल्लाह ने उतारा सो वही लोग हैं काफ़िर। और लिख दिया हमने उन पर उस किताब में कि जी के बदले जी और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और ज़ख्मों का बदला उनके बराबर। फिर जिसने माफ़ कर दिया तो वो गुनाह से पाक हो गया, और जो कोई हुक्म ना करे उसके मुवाफ़िक़ कि अल्लाह ने उतारा सो वही लोग हैं ज़ालिम। और पीछे भेजा हमने उन्हीं के कदमों पर ईसा मरियम के बेटे को तस्दीक़ करने वाला तौरात की जो आगे से थी, और उसको दी हमने इंजील में हिदायत और रोशनी थी और तस्दीक़ करती थी अपने से अगली किताब तौरात की, और राह बतलाने वाली और नसीहत थी डरने वालों को। और चाहिए कि हुक्म करें इंजील वाले मुवाफ़िक़ उसके जो कि उतारा अल्लाह ने उसमें, और जो कोई हुक्म न करे मुवाफ़िक़ उसके जो कि उतारा अल्लाह ने सो वही लोग हैं नाफरमान।
اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی اور ان کے مضامین پر نگہبان، سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے، اور اس کی روشنی پر مت چل اور ان کی خوشی پر مت چل، چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا۔ ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی دین پر کر دیتا، لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں، سو تم دوڑ کر لو خوبیاں، اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے، پھر جتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا، اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں موافق اس کے جو اتارا اللہ نے، اور مت چل ان کی خوشی پر، اور بچتا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر، پھر اگر نہ مانے تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی، اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔ اب کیا حکم چاہتے ہیں کہ کفر کے وقت کا، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین کرنے والوں کے ساتھ۔